The 3 mole of ideal gas at 300 degree, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, compressed, its volume, compress its volume 4 times, compress its volume 4 times of original volume. How much amount of work done? How much amount of work done is needed? How much amount of work done is needed? कितने amount of work done करना है? सब कौन देख जाकर देखो? शेयर करना वाला कौन सी? शेयर जो क्यों? सेपरेट कौन सा पड़े? अरे अपन स्कूल लेने आ गया। Bala. और now the if you are कहते B suddenly 4 times change है ना at constant temperature 300 Kelvin quantum formula कौन पढ़ाई थी है ना हाँ वो लोगों को पता रासायनिक लोगों रासायनिक लोगों और लोगों बाहर नहीं लोगों बुझ पालो छी बुझ पालो और खाली वैल्यू फॉर्मूला पढ़ो दशलो फॉर्मूला nRT 2.303 log V2 by V1 और log V2 by V1 पढ़े 2.303 log ହେଲା ଏକୁ ବି ତମେ ଯଦି କାଢ ଦବ ଏଟା ନ କାଢି log କରିଲେ ଚଳିବ log ହେଲା କାଢି ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ log L 3 R L 8.314 E L 300 log V2 log 4B by V 98314 into log 4 बुझिपाइल बुझिपाइल इटा डेसिमल 16 दिटा 16 डेसिमल पाइला हो
3 रे 3 गुण देले 9 हे गलो बुझलो बुझलो ना पैसा 9 into ln 4 वैल्यू केते करिवा ln 4 टा ln 2 रो स्क्वायर ln 2 रो स्क्वायर केते কইতিলি মনে পড়ছি s টা আগে পড়ে পাওয়ার টা আগে পড়ে আছে বলি কই না তাহলে 9 into 8.831.42 ln 2 মানে কেতে কইতিলি मल्टीप्लाई करियो जेतिकी हैला सेतिकी जूल वाट डाउन यूनिट छु ओ ऑल्सो नहीं बुझेला नहीं ये मल्टीप्लाई ना करियो ना ना बोलो तो वाडिया बाटी की प्रोसेस पड़ी थी ऐसा तो आडिया बाटी प्रोसेस पड़ी थी आडिया बाटी गैस प्रोसेस पड़ी थी पड़ी ना देखो आडिया बाटी गैस प्रोसेस तो तुम मल्टीप्लाई ना करियो मल्टीप्लाई अरे पड़े थी तो पड़ी थी राइट आडिया बाटी गैस प्रोसेस ये बाटी गैस ହେଲା चलो भाई ହେଲା सरला ये चेंज करी पे साड़ी बटी क्या सिचुएशन हो रहा है बुझो एटा भी लंग क्वेश्चन गाडी भले बुझो भले बुझो कोन कहूची from asked equation dq is equal to du plus dw में पढ़ी चला पढ़ी नहीं तो फर्स्ट लॉ में from first law to matrix ये बुझी पाले कोइडा कौन खाता बोलू मत को जाती हां तेरे बेस क्लास में मुंडो मुंडो खराब है ये प्रीवियस क्लास में नोट मांगो रेडवा ହେଲା ठीक है वो रेडी हो at constant volume মানে বুঝো at constant volume अपना वॉल्यूम যেতবেলে কনস্ট্যান্ট হই দিব চেঞ্জ ইন ভলিউম কত হবে 0 মনে পড়ছে কি রে ইন্টারনাল এনার্জি আমি পড়ছিলাম du n cv dt তার মনে নাই কথা দেখো স্পেসিফিক ডালে কনস্ট্যান্ট প্রেসারে পড়ে দিলে dq du দেখো তোমরা খাতা দেখো যদি না বুঝি পারছো স্পেসিফিক এর জোড়ে পড়াইছি cp cv এই मोलार स्पेसिफिक अरे जो इक्वेशन लिखा है इक्वेशन 2 देख लो मोलार स्पेसिफिक एक का पता करे इक्वेशन से क्या हो तो मोलार स्पेसिफिक देखो किलो देखो कौन लिखा है जी Cv equal to 1 by S du by dt and constant volume लिखा है याकू रखीबी ये डिवाइड इन से पूरा से बनाओ मल्टीप्लाई करो नहीं बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं लाओ पड़े अरे बुझेला
ବୁଝିଲା କି ଡିଗ୍ରୀ ୱାଡିଆ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ n ଡିଫିନେସନ କଣ ହେଇଛି ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ଡିଭାଇଡ ପ୍ରକାଶରେ କଣ ହବ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ du ଇଜ ଗୋଟେ ଟି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ dq କେତେ ଲାଗିଲେ n cv dt plus 0 ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ dq କେତେ ହେଲା n cv dt ହବ আর বুঝিলা না বুঝিলা আর in adiabatic process adiabatic process রে কোন করা লাগে total heat remains তাহলে dq change in heat কেতে হবো 0 তাহলে এটা হবে এডু তাহলে n cv dt is equal to 0 ইকুয়েশন 1 কে বুঝি পারলি না কে বুঝি পারলি কোন dq 0 পকে দেন তাহলে n cv dt পড়ে গেল 0 এটি বন্ধ কার কোড প্রবলেম না পছাড়ো এটি বন্ধ কার কোড কোন লাইনে প্রবলেম না পছাড়ো যে এইটা মু বুঝি পারলিনি কার কোড প্রবলেম হইলা তাই তো ওকে দেন দেখো ও আইডিয়াল গ্যাস এর ফর্মুলা কোন PV বুঝলা বুঝলো তো ডিফারেন্সিয়েটিং বোথ সাইড আগে দেখো ভালো করে ডিফারেন্সিয়েটিং বোথ সাইড দেখা বলে এটা ভ্যারিয়েবল কে p আর b দিটা দেখো তাহলে লিখলাম যে আমি লিখতে পারি p dv v dp nr তো কনস্ট্যান্ট t এর ডেরিভেটিভ কত কি রে কিছু বুঝেলা বুঝেলা নি তুই বুঝেলা তোমার ডেরিভেটিভ স্যার পড়াইলানি পড়াইনি কি ডেরিভেটিভ অফ xy উইথ রেসপেক্ট টু z the derivative of x into z plus x into derivative of z এটা পড়াই ଗୋଟେ কনস্ট্যান্ট ଗୋଟେ ভ্যারিয়েবল কেসে করা ଗୋଟେ কনস্ট্যান্ট আর ଗୋଟେ ভ্যারিয়েবল তার মানে v কনস্ট্যান্ট dp ভ্যারিয়েবল বুঝলা তাহলে দেখলো p dv plus v dp by nr is equal to dt কে বুঝি পাইলা নি কইলো কে বুঝি পাইলা নি কো ହେଲା nr ରେ মল্টিপ্লাই যে প্রশ্ন কোন হবো এই dt को ইকুয়েশন 1 রে সাবস্টিটিউট করো সাবস্টিটিউট dt in equation 1 তাহলে n cv dt এর কেতে হবে p dv d dp by nr is equal to 0 বুঝলা n n कैंसिल आउट हो गया n n कैंसिल आउट বুঝলা আর রহিলা কেতে p cv dv মল্টিপ্লাই कर देंगे p cv dp by r is equal to 0 ये বুঝি পারলে কো r সেটি ডিভাইড হইছে সেপটু বলে কোন হবে ভেরি গুড মডিফাই p cv dv plus v cv dp is equal to 0 देखो p cv dv v cv dp r को जाई मल्टीप्लाई है বুঝিয়ারা না কার প্রবলেম है বুঝলা বর্তমান को কোন ডিভাইড করছি सीधी पड़ेगा ना ओ सीधी सीधी बोलेंगे ना बोले ना करी তোমার বলেছি ক্যালকুলেশন লাগলে তোমার বলে নাকি ক্যালকুলেশন চেক করো আমি বলেছি তোমার ছাড়ি দিই তারপরে ঠিক আছে
ঠিক আছে না না কোন বলে না কোন মতে পছার বুঝি ইন্টিগ্রেশন তো এটা ঠিক আছে আর তরল তো এটা কিন্তু পড়ে গেল ডেরিভেটিভ না ডেরিভেটিভ অফ x y এটা কো এক্সাক্ট ডেরিভেটিভ অফ y ডেরিভেটিভ অফ কোটেড ফাংশন ইনটু সেকেন্ড ফাংশন প্লাস ফার্স্ট ফাংশন ইনটু ডেরিভেটিভ অফ সেকেন্ড যারা পাবো দুইটা ভ্যারিয়েবল না পিডি পিডি দুইটা ভ্যারিয়েবল না ଗୋଟେ ভ্যারিয়েবল ଆଉ ଗୋଟେ কনস্ট্যান্ট ଗୋଟେ ভ্যারিয়েবল ଆଉ ଗୋଟେ কনস্ট্যান্ট n আর তো কনস্ট্যান্ট না n ହେଲା কোন নম্বর অফ মোল আর কোন রিয়েল গ্যাস কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট তা টেম্পারেচার ডেরিভেটিভ ভুল হয়ে গেছে দেখতে চালু দেখতে yes 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 पूर्ण में देखिए चालू चालू देखो सो ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଡିଭାଇଡିଂ ଇ ଭି ସିପି पूरा जोड़े आदमी जोड़ चेक करो मोटा भूल है लेकिन उन्हें पूरा डेरिवेशन का भूल है चेक करो चेक करो पूरा डेरिवेशन भूल है पूरा डेरिवेशन पूरा सिंपली मिस्टेक हो रही तो एक तो चेक पूरी यस क्या बात है ये भूल ना और भूल करी वर्ड है और करी that du is equal to ncbdt বাহারা dq is equal to ncbdt পকাই দিছি এটা 0 পকাই দিছি dq is equal to কেমিতি 0 হলো ମୁଁ କଣ କଲି at constant volume ରେ du ବାହାରଲା ଏଠି at constant volume ରେ କଣ dq ବାହାରିବନି ନା ଏଇଟା ହବ pdv ଯଦି pdv ହେଲା dq ଜାଗାରେ ପଡଲା pdv କିଛି ବୁଝିବା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଦେଖିଲି କଣ फास्ट लॉ को एटा आउटर लिखिली फास्ट लॉ कोन टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीडीवी ताले इंटरनल वैल्यू एनर्जी तो वैल्यू देते एनसीबीडी पुट कर पीडीवी रहइबो से तो छोड़ टर्म मोड भूल है पीडीवी प्लस डिस्टेंस ताले एतिकी ताले एडा एनसीबीडी प्लस पीडीवी इज इक्वल टू 0 cos pdv is equal to 0 एक एलसीएम cos p r dv by r is equal to 0 বুঝা লাগিছি দেখো एलसीएम ले लो देखो p cv dv एक एलसीएम ले r रे मल्टीप्लाई होला তাহলে b r dv is equal to 0 তাহলে এই আর মাল্টিপ্লাই সে করলে কোন হবে ই সিভি ডিভি ভি সিভি ডিভি ই আর ডিভি 0 ইনটু আর হবে তাহলে ভুল হয়ে গেল ক্যালকুলেশন ভুল হবে ই সিভি ডিভি ভি সিভি ডিভি ই রহিলা আর জায়গা কোন লিখবে রে
Cp minus Cv specific heat ratio dV is equal to 0 তাহলে PCVdV PCVdP PCPdV বুঝলো মাল্টিপ্লাই করে দেব minus PCVdV is equal to 0 বুঝলা বুঝলা plus PCVdV minus PCVdV করলা আসি কি হবে আর রইলা কি PCVdP PCPdV is equal to 0 dividing PVCV on both sides তাহলে দেখো PCVdP PCPdV ডিভাইড কাও বলি PVCV 0 by PVCV বুঝলা বুঝলা তাহলে আপনি ডিভাইড করার পরে কোন হলা দেখিলো CV এটা বাই এটা cos এটা বাই এটা দেখো কত লাগে CV CV কত গলা VV কত রইলা কি কেবল DP বাই P প্লাস দেখো কি কতলা PP কতলা CP বাই CV V DV বাই V বুঝলা is equal to 0 by something करते देखो ये लास्ट लाइन में कितना dp by p plus cp dp by p plus cp by cv dv by v is equal to 0 तो उधर जान जिन सारे था dp by p cp by cv को गामा बोले पारे गामा कौन specific heat ratio Cp by Cp का रेशियो को कहा जाए गामा और मोनोएटॉमिक गैस गामा वैल्यू मोनोएटॉमिक माने केवल हाइड्रोजन एटम में हीलियम एटम में डायएटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बुझला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एरा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल O3 CH2 और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल गामा हैव डिफरेंट वैल्यू सब कोई भी केमिकल गामा वैल्यू कहते हैं তাহলে dv by v is equal to 0 বুঝলা না v পড়টা ইন্টিগ্রেটিং করব integrating both sides we get dp by p gamma is the constant dv by v तो कहार इंटीग्रेशन 0 की रे कांस्टेंट बुझला तो dx by 1 by x इंटीग्रेशन कोन को 1 by x इंटीग्रेशन कोन कोइतिली बाय पढैतिले एबे बाय वास्तव में आइसो कोन प्रोसेस पढैछि हां ln x তাহলে এটা হবে ln p 1 by p তাহলে ln p plus gamma ln v इक्वल टू केते हैला कांस्टेंट तो मु कोन कहि रे पावर कोन पडे आसीबो ହେଲା इक्वल टू केते हैला कांस्टेंट ln a plus ln b फॉर्मूला कोन रे ln ab इक्वल टू कांस्टेंट ln r पडू बोले कोन रे जानि छ ln r पडू बोले कोन हबो e to the power constant ln r पडू बोले पावर e to the power তাহলে v particular gamma is equal to constant তাহলে এটা আরিয়া বাটি কি আসছে integrating both sides এই পুরো ইন্টিগ্রেশন করলে পুরো ইন্টিগ্রেশন মোটা কথা মানে যদি কনস্ট্যান্ট র ইন্টিগ্রেশন 0 হবে 0 এর ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট হবে ইন্টিগ্রেশনটা ডেরিভেটিভ উল্টা ডেরিভেটিভ অফ এনি কনস্ট্যান্ট with respect to x is equal to কেতে এটা কি इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को काटी दे তাহলে হইলা কেতে এই বার তো আমরা ডেরিভেটিভ টা ইন্টিগ্রেশন উল্টা নাকি উল্টো দেখ ডেরিভেটিভ অফ x স্কয়ার কেতে হবে কইলো x x है 2x অর্থাৎ আমরা ইন্টিগ্রেশন করি দেখ 2x को इंटीग्रेशन করি দেখেন
2 বার উপরে আসলা x x এর মান কত আছে তাহলে ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা কত 1 plus 1 by 1 plus x to the power 1 n plus 1 by n plus 1 1 plus 1 কত 2 इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का उल्टा ऑपोजिट जरा और स्टेटमेंट लिखो तो हमने 40 मिनट में लिखे देखो कंसीडर a मोल ऑफ आइडियल गैस कंसीडर a मोल ऑफ आइडियल गैस consider a मोल ऑफ आइडियल गैस in a vessel then it will come हाँ এটা কনস্ট্যান্ট ভলিউমে dv du করে দিতে হবে এলসিবিডিটি কোডে বলিবা নথিলা এটা কোডবার করতে হবে দেখুন এটা ভলিউম কনস্ট্যান্ট করিবার কেসন ভলিউম কনস্ট্যান্ট করিবার কেসন দেখুন দেখাই দেয় ই টাইপ ফাংশন বলে দেখাই বুঝলো তো
Hola, Assalamualaikum, no? Bueno, hay muslim ba ito? Ayaw mo na sa rin, ha? Yung kamu ko, higay ko sa gay. Kamu ko, no? Tomic person egg. Tomic person egg. Hey, no. Lah, ada salah. Lah, salah segundo salah. Gamma kono, specific ଅଛି ହେଲା CP by CD.
Adiabatic gas equation in terms of pressure and volume. So side this is the all the common panel. This is the adiabatic gas equation in terms of pressure and volume. In terms of pressure and volume, in terms of volume temperature, in terms of pressure temperature, सब अलग अलग है ये बुझो समझ এটা কোন কোন করলা প্রেসার আর adiabatic gas equation in terms of pressure and volume in terms of pressure and volume right বলো তো সবাই দিও adiabatic gas equation in terms of pressure and temperature pressure and temperature right pressure and temperature देखा लो बुझो किछ लिखा नहीं ऑलरेडी नहीं बस তাহলে ভলিউম সেটা মানে nRT বাই কে ঠিক হবে তো ইভি ইজ কোন nRT তাহলে ভলিউম কত হবে v মাল্টিপ্লাই সে পুরো কোন হবে ডিভাইড হবে তাহলে we know that pv to the power gamma is equal to কোন এই জায়গাটা কোন পকেবি তাহলে n আর কনস্ট্যান্ট না ভ্যারিয়েবল কনস্ট্যান্ট তাহলে তার পাওয়ার भी কনস্ট্যান্ট না ভ্যারিয়েবল কনস্ট্যান্ট তাহলে p দেখো নিয়ে ভরো p to the power gamma by p to the power gamma nr to the power gamma is equal to constant কে বুঝি পারলি কইলা বুঝলা 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 তাহলে এটা কোন কনস্ট্যান্ট না ভ্যারিয়েবল এটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট উপরে ডিভাইড এটা কোন হবে এই কনস্ট্যান্ট হবে p to the power gamma পরে আছে উপরে কোন মাইনাস gamma কনস্ট্যান্ট বাই nr to the power gamma কোন হবে কনস্ট্যান্ট না ভ্যারিয়েবল কনস্ট্যান্ট তাহলে p to the power gamma ইয়ার পাওয়ার কত আছে পুরোর পাওয়ার কমাই দিব পিছিয়ে দিব 1 প্লাস মাইনাস গামা
is equal to constant বুঝলা তাহলে e to the power gamma e to the power 1 minus gamma এগুলা টেম্পারেচার প্রেসার তো হয়ে গেল না this is p to the power gamma 1 minus gamma t to the power gamma is equal to constant this is the adiabatic gas equation in terms of temperature and pressure तो कहला प्रेशर वॉल्यूम सरला टेम्परेचर प्रेशर सरला आउट कोन होइला वॉल्यूम टेम्परेचर पूरा हेडिंग दिया कौन दिया हो adiabatic gas equation in terms of कोन टेम्परेचर and वॉल्यूम ହେଲା তাহলে P is equal to কেতে কিরে মানে তার P কেতে হবো nRT by D we have adiabatic gas equation formula কোন V to the power gamma is equal to P কেতে হবো nRT by V V to the power gamma is equal to কেতে କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପାୱାର କେତେ ଅଛି ଉପରକୁ ଗଲେ କଣ ହବ -1 t ର ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଅଛି 1 nr constant p to the power 1 v to the power gamma minus 1 बुझला is equal to constant by nr અને p to the power 1 v to the power gamma minus 1 is equal to କେତେ ହେଲା constant কিবা কোন লিখ পারিবা v to the power 1 minus gamma সেগুলো কেতে ହେଲା ହେଲା বুঝলা তো এটা উত্তর আলোচনা করি তোমরা আসলে যাও বলবা কি ও কেতি পড়ি গেছিল বেশটা আসলে আরো বলতে কোন 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 আছে তিনটা কোন কোন কথা কইও কবি মোবাইল কইও তারপরে মোবাইল কইও দেখো না কইও কল করে কল করে দিতে কল করে শুক্রবার কল করে শনিবার কল করে শুক্রবার আমি কল করে শুক্রবার কল করে এই एग्जाम में दुनिया में तो लग रही है क्या कर रही हो एवं से हां एवं से
in terms of pressure volume चल रहा, in terms of temperature volume चल रहा, in terms of pressure temperature चल रहा, देखो तो वर्क करनी देखो work down ini adiabatic process. Oh, ये भी लिखना है यहाँ पर लिखा है उत्तर एक था वो अल्लाह लिखो वर्क डाउन इन adiabatic process लिख लो देखो ओरे वेसल अछि पूरा पिस्टन फिटेड है केते फिटेड पिस्टन तर भीतर ग्यास अछि प्लस इनिशियली वॉल्यूम अछि v1 मु हीट देली कोन देली हीट देली तर से एक्सपांड करता वॉल्यूम वाला केते v2 बड़ी बड़ी केते वॉल्यूम v2 फास्ट ला वॉल्यूम केते v1 तापर वाला वॉल्यूम केते v2 बुझेला अब देखो हां अजी अच्छी बोले ऑनलाइन आज के उस पता और तो बहुत अरे तेरा वर्तमान वर्क डाउन फॉर्मूला को पढ़ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कौन ये देखिए क्या जानिए और आडियाबाटिक गैस इक्वेशन हां हां आडियाबाटिक गैस इक्वेशन आडियाबाटिक गैस इक्वेशन कौन v टू द पावर गामा इक्वल टू कौन रे कांस्टेंट या और c कितना हो पहिला कांस्टेंट बाय v टू द पावर गामा बुझेला मैं बुझेला अरे v टू द पावर गामा बोल्ट साइड ना कुछ बोले कौन हो d बाय t अरे w कितना हो इंटीग्रेशन ऑफ a बाय v टू द पावर गामा dv वॉल्यूम कितना लग रहा है इनिशियली कितने एक्सपांड है ये चीज बुझेला to take a constant outside
कितने ना v to the power minus gamma degree बुझला नहीं ये बुझी पारे को बुझला ताहले w is equal to a इंटीग्रेशन कोन रे फॉर्मूला कोन v to the power n plus 1 पर पड़ी रे भाई कोन n plus 1 पर फॉर्मूला मन नहीं पर फॉर्मूला में कोई जानी पान दीजिए v1 by v2 को फॉर्मूला 10 पर कहछि x to the power n dx ର इंटीग्रेशन पावर रे 1 ऐड हो कहला ए n जगह केता अछि गामा माइनस गामा तो माइनस गामा प्लस 1 by माइनस गामा प्लस जरा ताले w is equal to n is constant v to the power minus gamma plus 1 so 1 minus gamma 1 minus gamma v1 ru v2 देखो 1 minus gamma को बाहर पुणे आसेगी अपर लिमिट पुट करनी माइनस लोअर लिमिट बुझिया तो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये गोटे फॉर्म आ गोटे फॉर्म जाई के ले ए कांस्टेंट को भीतर मत कर दो चलिबो जो जी ए कोन कांस्टेंट कांस्टेंट को भीतर मत कर देली कांस्टेंट रो फॉर्मूला कनी रे pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बुझला pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जे टू टर्म अछि बोली p2 p2 v2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एते पुनी एमडी p जार कोन लिखि पारि के जगह रे p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये बुझी पारबे कोन ताले 1 by 1 minus gamma p2 कितना बरे v2 कोन अब पावर आर इजो माइनस v1 हमर कोन इजो आर इजो बुझला नहीं ताले प्लस गामा माइनस गामा प्लस गामा माइनस गामा कटि गला रहिला केते कि रे c2 v2 minus एटा गोटे प्लस 1 डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस मैं आउ गोटे फॉर्म में लिखि पारिबी pv इक्वल केते कि रे एना आसी ताले p2 v2 जगह केते लिखिबी एना v2 टू टर्म अछि ना p1 v1 जगह केते लिखिबी एना p1 एना कांस्टेंट बाहर को नहीं गली चला रे p2 minus p1 this is the work done in adiabatic it is the work done in adiabatic process in terms of temperature it is in terms of pressure and volume it is only volume so the question is maybe asking in terms of volume in terms of pressure in terms of temperature whatever may be the asking so देखो दीटा जिंस कहूची शटडाउन प्रोसेस मन रखि दियो भल रे शटडाउन प्रोसेस शटडाउन ओ जिंस शटडाउनली हो शटडाउनली प्रोसेस शटडाउनली ब्रस्टिंग शटडाउनली कंप्रेस शटडाउन प्रोसेस माने एडी एडियाबैटिक प्रोसेस को प्रोसेस एडियाबैटिक हला ना मन रखि दियो शटडाउनली प्रोसेस माने इट इज गोस टू व्हिच प्रोसेस एडियाबैटिक को प्रोसेस एडियाबैटिक बुझला करे को उत्तर अब लिखी लो consider लिखी लो लेकर चले दे दो consider some ideas क्या consider some ideas क्या next है ऐसे prepared होते frictionless system with a frictionless system the piston is allowed to expand
the piston is allowed to expand. Allowed to expand. So that its volume will be increased. So that its volume will increase with V2. Last, দেখো হ্যাঁ আরে যদি ফ্রিকশন হলো সে কিছু এনার্জি একটা ব্লক দিয়ে দেখবো না ফ্রিকশন তো যোগ সাইডে ফ্রিকশন হয় এনার্জি ছিল কথা বলি আমি যদি ক্যালকুলেশন করি একটা এনার্জি লস হচ্ছে বুঝতে পারি সেটা ফ্রিকশন লেখা বুঝলো না না Yes. তোমার আজকে আমরা কইবো নোট লিখে দিয়ে গেছি পরে কিনে স্টার্ট আসছো নাহলে প্রবলেম করার পর দিলে মতে পাইবেন ফর্মুলা মনে রাখে দিন আলা এদিকে প্র্যাকটিস করার মধ্যে একটা মনে আসলে আছে অনেক হলো এই ধরো প্র্যাকটিস করতে হবে তুমি প্র্যাকটিস করতে দিও এই ধরো গুরুবার দিন প্র্যাকটিস করে দেখো তারপর যাবে লেখো লেখো
Oh, IT sudah kita masih orang praktikal sih. Kalau kamu dalam mereka bukan, aja kalian kalau